Day uban ni minyo din magkaon mukbang dinhi sa din Typhoon. TikTok ra jud ni no makita and finally nakaanhin na gyud mi. Rave gajud ko sa mga foods dinhi. So di mo day makita nimo na naghimo sila sa mga xiaolong bao. Nice kayo kitaon day. Bongga malingaw ka while naghuwas sa imong order. So day nag-order na ko pero naglibog kung nag-order ba ko or nag-take og exam. Kay mura kung nag-exam ani nga time day. We ordered eggplant with minced pork, fried noodles with spicy shrimp and pork wonton, pork chop fried rice, crispy beef strips, 10 pieces pork xiaolong bao, crispy shrimp and pork wonton, and my favorite, the choco xiaolong bao with rock salt and cheese. Moto dagi pangutana ko kung katigo ba ko muhimo sa sauce sa pork xiaolong bao sa ingon ko nga dili. So moto gitudloan ko day, paminawan ninyo day. How will you enjoy the xiaolong bao? Using for your chopstick and soup spoon, pick the xiaolong bao on its upper part, dip into your sauce and put it back on the soup spoon. You can poke a little hole to release the broth and you can sip the broth but be careful when it's hot. Optionally, you can add ginger po on the top of the xiaolong bao to enhance its flavor. You can also try it with one bite but again, please be careful lang git natin. Lingaw ra pud mo na itadler mo kauban day kay na sila free nga ihata nga ingani. Mga una ta day first bite, thank you Lord. Eggplant with minced pork. Regular raman to siya day. Think special. So next is the pork xiaolong bao kini day. Klaro hong lighting ani day. Samaw ra kayo. Day lami kayo ang sabaw ani day. Itong review sa uban nga lami kaayo tinhu jud lami gyud. Nya parisan bitaw nimo sa sauce nila. Oh pak. Bongga jud siya day. Sulit kayo kay dili kayo mahal ilang mga foods diri. Pag ako ang kinadaghanag na kaon ani day. Day lami jud ang sauce day. Ako na pug eggplant nga normal naman ning eggplant day. Pero day naglibog jud ko song lighting ani day. So next is the pork chop fried rice. Lami kayo ang pork day. Humok kaayo day. May uban pork day nga inig-ingkit nimo mo siya grabber day kini day humok kaayo. Next is the crispy beef strip. Medyo mo ko ganahay ani day. O kasabot sa baho niya day. Crispy siya pero baho wala man ko nakabahog beef day. Lasang beef day. Si Darson day gilami andra daw. Next is the dry noodles with spicy shrimp and pork wonton. Mao jud ni hong favorite day. Grabe kalami jud ani day. Sakto ra ang spiciness ni jud day. Ang noodles day sakto ra pagkaluto. Wonton jud day lami kaayo. Next is the crispy shrimp and pork wontons lami kaayo kay crispy jud ni siya. Samot na parisan sa iyang sauce. Kaw na po ta balik sa pork chop fried rice kay lami jud ni siya day. Perteng humuka sa meat. Ya lami ra pud og lasa ang fried rice nga pair ani niya day. Gitilo jud ni hong dry noodles day kay lami kaayo. Star of the show, the choco xiaolong bao. Day totoo ang chismis. May kayo ang chocolate nga naasod. Parisan nimo og rock salt and cheese. So kining iyang sauce nga rock salt and cheese day si Perth day na inig-order nimo day lahi ang bayad. Day approve jud ni Darson lami daw kaayo as in. Murag siya kinadaghanag na kaon aning choco xiaolong bao. So nabitin pa mi day. So ni order na po mi again og choco xiaolong bao. Day nagsigo katawa ani niya day kay kiniling wana na og chopstick day dugay dakop-dakop ani ang choco xiaolong bao. Bisag air country day gipaningot siya dagko day kay dugay jud niya nakuha ang iyang xiaolong bao day. Nikitaas ni siya pasyensya day. Finally nakuha na jud niya. Gigikilig pa siya pagkatilaw niya day. Sana L. Sumura to day. Salamat sa pagtanaw. See you in my next video. Bye!